Yeba Alajo na obepiem wo Alajo manfo wo mpotam mo twiremu a omo se droben ahodo a ewo omo mpotam te se de wage na ga south for come ho bom no omo so sre se mpanyifo meyi mfama wo mo esanse ensu to awanhwe no so be hadwene na asa koyi afa nkrofo no ma se de afrese ekoso no Afibia no manfo a womtiti bebi ensuo ewo no ensuo eto a yiri efa manfo ejapade ama ebimu so eto nananom ewonse do na afiwei Adom News nsentwofo afato ye ho so ahyase ebo apro ewo mea hodo ehwe manfo a womti sa mpatam ibi ahwe niam a womu esue free ensuo yiri a ebowura womu dem ese ejapade ne de ma ebimu eto nananom wonse do eno nso etwemu a ebi so manfo yi ahobo a omaye safi ensuo ekohye ase a ede ben ena empenifo a womu ewo mpatam wo assembly ni so eye ede aboa sene insuo enkoyiri ense omanfo ejapade omanfo bekaya Adom News nsentwofo ye bo apro eko ablekuma insakina manhia ene mpatemu ahodo ewo ho ene omanfo ekodi nkomo nsentwofo ewiye no womu de omani ekire tetegu efri tetegu no womu de omani esan kire Mandela eno nso ewo weja empatem sese womu de omani akire Alajo ne ho ana omanfo a etiti ho no ede adesede ato assembly nenim sagata ahodo a eda ho no womu timumo sene enso yiri eba entwe amfa wo mo ejapade so ama ebimu anto nananom ewonse do enso ne ba ku free kutuba bi gota kesi ni mu ena eba ena ebi so free ye Alajo ha eko eti se enso no eko crash wo aveno hosa no a na ma enso na amade na return na ababe hiti e wa ha eti no de ebesre ne se aban no ebedi aboa ne se aveno gota no ebe flow all the time dia enka ye tia na ebedi ho kakra my problem pa wa ha eyira etimi yiri te se epokra basoro ewura ye da mu nyina sese nioma kra nya asem ketwa ho de brand se gata no eyi a ebafa eba obi efie nti expect se nka muti gata no man yanka bebo formally no na afibia omu yim no omu yi gata nim me dem kan say gata because enso no a river na ya na ya ne sa no omu yim ba o yim a enso ne to a enflade na nsen de omu jai before no bon say kabade sam nyina no bon say na excavators egumu a omu yim to omu yim de a enso ne to a etimi afele level no but emu enko houses ni mu eti afi ne am say previous years no be say be 2-3 years ago ni de omo jai